Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Indobrony Channel, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi semi blind reaction kita, dan kali ini kita akan melanjutkan series My Little Pony Friendship is Magic season kedua, dan sekarang adalah episode keempat yang judulnya Luna Eclipse. Ya, saya tidak tahu tentang episode ini, tapi yang jelas dari judulnya dan juga thumbnailnya ini bakalan menceritakan tentang adiknya Princess Celestia ya, Putri Celestia yang bernama Luna ya, Princess Luna. Ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di episode ini, jadi kita langsung saja ke videonya. Dan ya, saya agak semangat lagi ini untuk rekaman di channel ini karena komen-komen yang menyemangati saya gitu. Jadi terima kasih bagi kalian yang menyemangati saya, dan ya kita lanjut saja ini karena banyak memang yang suka My Little Pony. Dan ya sebenarnya ini tergantung mood saya atau ada waktu gitu, antara ada waktu atau mood gitu. Kalau tidak lagi malas-malas, saya bakalan ya rekaman lagi dan upload video lagi ke YouTube ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Kita akan mulai videonya dalam 3, 2, 1, mulai. Dan ya, di sini saya memakai original audionya, tapi dengan subtitle Indonesia ya. Are you that one kooky grandpa from Ponyville Retirement Village? Kayaknya ini Halloween ya. Ini episode Halloween. Dan kebetulan hari ini adalah tanggal 20 berapa ya? 24 Oktober 2024 atau 25 Oktober 2024 kalau tidak salah. Ini Oktober ya, jadi ya betul Halloween. Bertepatan Halloween juga ya. Ya, maybe she should go to sleep. Nenek Smith seharusnya tidur sih sekarang. Apalagi dia kan sudah tua gitu. Ya, kalau di My Little Pony Halloween disebut anu ya, Nightmare Night gitu. Malam mimpi buruk ya. Dibilang badut sama Pinky, cowok. Who and who? Siapa yang badut sebenarnya? Grandpa. Ya, yang jelas ya, Twilight sedang cosplay anu ya. Siapa lagi namanya? Siapa lagi namanya? Star Swirl kalau tidak salah namanya. The Bearded. Kalau tidak salah itu referensinya dari Harry Potter kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Saya agak lupa juga. Sudah lama saya tidak nonton ini. Ya, Star Swirl the Bearded. Betul yang saya bilang tadi ya. Episode ini ditulis oleh M.A. Larson ya. Tidak semuanya sih. Ya, Spike sudah makan banyak permen ya. Meanwhile, Rainbow Dash cosplay sebagai siapa namanya? Siapa lagi yang di episode 1 kalau tidak salah ya? Lightning Bolt. Lightning Bolt kah? Saya agak lupa.
Iya, Happy Nightmare Night, Applejack. Had us back. Hey, Twilight. Nice. ini waktu yang tepat untuk melakukan prank-prank anu ya yang menyeramkan ya. Me, Spike. With that beard, I reckon you're some sort of country music singer. Sendiri tidak celebrate atau anu ya, tidak celebrate anu ya Halloween ya. Bahkan ulang tahun saya tidak celebrate ya. And welcome to the Nightmare Night Festival. Malah ada cosplay badut ini. Wali kotanya malah Ponies who have been out collecting sweets malah anu ya, should follow our friends cosplay badut. to hear the legend of Nightmare Moon. Her spooky voice might work better if she wasn't dressed like that. Kayaknya memang betul sih yang dibilang Spike ya. Dia ingin cerita horor tapi pakaiannya malah pakaian badut gitu. Kecuali yang badut yang biasanya di film-film atau game-game horror gitu ya. Itu memang menyeramkan badutnya ya. Of Nightmare Night so dark and scary. Of Nightmare Moon who makes you wary. Every year we put on a disguise to save ourselves from her searching eyes. But Nightmare Moon wants just one thing. To gobble up ponies in one quick swing. What is this story, bro? Maaf, saya ingin menghancurkan ekspektasi ya. Ceritanya cuma ya nggak gitu sih si Princess Luna ya. Waktu jadi Nightmare Moon nggak gitu juga sih. If we were costumed to hide from Nightmare Moon so she won't gobble us up, how come we still need to give her some of our candy? A perfect question, my little friend. For Nightmare Moon, you must not offend. Fill up her belly with a treat or two, so she won't return to come eat you. Who make this legend, bro? Siapa yang bikin legenda ini? Ini terlalu melebih-lebihkan ya sebenarnya ini. Oh ya, kayaknya saya sedikit ingat episode ini ya. Ada saya lihat klipnya doang, gak full views, so jadi tidak semuanya saya tahu gitu apa yang terjadi di episode ini. Hai Princess Luna. Princess Luna. Citizens of Ponyville, we have graced your tiny village with our presence so that you might behold the real Princess of the Night. A creature of nightmares no longer, but instead a pony who desires your love and admiration. Together we shall change this dreadful celebration. Dan agak kurang ajar sebenarnya itu yang bikin ini legenda ya. Gara-gara dia Nightmare Moon says she's gonna feast on us all. Pinky. Entah kenapa ini bisa sedikit bikin saya agak kesel juga ya. Gara-gara itu legenda. Princess Luna yang jadi korban dia coy. Dia bukan orang jahat, dia bukan poni jahat gitu, cuma ya. Dan kalian bisa lihat ini Putri Luna pengen gitu, pengen kayak berbicara dengan para poni malah ya. She's Nightmare Moon. No, she's not. I saw the elements of harmony change her back to good. But it seems like she's having some trouble adjusting after being gone for a thousand years.
Princess Luna? Hi, my name is... Star Swirl, the bearded. Commendable costume. Now even got the bells right. Thank you, finally! Some pony who gets my Yeah. costume. I just came to welcome you to our celebration. My actual name is... Twilight Sparkle. It was thou who unleashed the powers of harmony upon us and took away our dark powers! And that was a good thing, right? But of course, we could not be happier. Is that not clear? Well, you kind of sound like you're yelling at me. But this is the traditional royal Canterlot voice. It is traditional Well, to speak using the royal mungkin yang modern apa ya? Pony World tidak Well, that might explain why your appearance was met with... sudah tidak menggunakan kayak gaya-gaya sistem gitulah berbicara, jadi You might be mereka met with warm ketakutan gitu. Apalagi kan Princess Luna ini jadi Nightmare Moon ini selama ya 1000 tahun gitu. Not sure we can. Don't worry, Princess. Fluttershy can give you some great pointers. She's delicate and demure with the Ya, sweetest cuma little voice. Twilight yang anu. Candy here! There's no welcome on Nightmare Night! Fluttershy, it's me, Twilight! It is you. Oh, Nightmare Moon. Nightmare Moon? Cuma Twilight yang paham sama Princess Luna. Apalagi kan dia muridnya Princess Celestia. You remember Princess Luna? Dan juga dia pintar gitu, jadi hanya dia yang bisa berpikiran Cok. Twilight Sparkle has spoken of the sweetness of thy voice. We ask Logika apa ya bisa dibilang ya, speak as thou. masuk akal atau apa gimana gitu, istilahnya bagus ya. Shall we mimic thy voice? Okay. How is this? Perfect, lesson over. A little quieter, Princess. How is this? Better, right, Fluttershy? Yes. How about now? Now you're getting it. And Kalau tidak salah di episode 1 season 1 ya, 1 dan 2 ini mereka berani melawan Nightmare Moon ya. Tapi sekarang kok malah mereka ini takut banget gitu, kecuali Twilight. Fluttershy, you gotta hide us! Nightmare Moon is here and... she stole Fluttershy's voice so she can't... Meanwhile, Pinkie Pie, nay, children, wait! Meanwhile Pinkie Pie apa ya? Nay, children, Dia wait. tidak takut. Come on, Princess. Dia cuma Time pura-pura to takut. Nah, ini agak spoiler loh itu di akhir episodenya kalau tidak salah ya. Karena ini lagi waktu Halloween, lagi Nightmare Night ya. It is of no use, Twilight Sparkle. Dia pura-pura takut gitu. Itu menakuti poni lain. My friend Applejack. Makanya sebenarnya saya tidak terlalu suka juga ya perayaan-perayaan kayak gini sih. Careful there, partner. Prank-prank juga gitu saya tidak suka sebenarnya ya. Applejack, the princess is looking for a Sama little juga kalau advice di on ulang how to tahun fit in itu. around here. Ada yang sering kan Really? ngeprank orang yang lagi ulang tahun kan gitu, malah berakhir tragis gitu. Ada yang sampai meninggal, ada yang kayak sampai buta atau gimana gitu. Fun? What is this fun thou speakest of? Pray tell, what purpose do these serve? Try to land the spiders on the web. You can do it, princess! Your princess enjoys this fun. In what other ways may we experience it? Fire away, princess. Ha-ha! The fun has been doubled! The fun has been doubled. Why don't you try bobbing for apples? We got the best apples in Equestria here, princess. I ask that thou call us... me... Luna, fair Applejack. Hear me, villagers! All of you! Call me Luna! Call me Luna, call me Luna. Saya jadi keinget videonya Troy Dasha. Hey, gals. Any pony seen Pip? We lost him the last time we had to run. Ah! Nightmare Moon is gone!
When everything is going well, Tis a lie! Pinkie Pie just Nightmare ruin Night is everything full and in this ungrateful episode. ungrateful whelp. There, villagers, please do not back away. Let us join together in fun. You can see, kalian bisa Good for lihat you? What say Putri you Luna pengen enjoy juga ini perayaan, cuma tapi malah jadi gini gara-gara legenda itu tentang Nightmare Moon. Huzzah! How many points do I receive? Tapi kalau saya tidak salah ingat ya, Don't run away. Putri Luna malah enjoy ini perayaan dengan cara yang lain, bukan kayak begini. This is mess up, bro. Jadi kacau ini, coy. Princess, remember! Watch the screaming! No, Twilight Sparkle. We must use the traditional royal Canterlot voice for what we are about to say. Since you choose to fear Agak anu ya, Princess Luna agak konservatif juga dikit gitu. Ya, dia jadi Nightmare Moon selama 1000 tahun ya. Jadi apalagi dia di apa ya? Bisa dibilang kayak diusir, diasingkan ke bulan kalau tidak salah ya. 1000 tahun gitu. We had everything going our way. Luna was happy. Every pony in town was happy. Now look at them. But I wanted to be a zombie next year! Ya, kayaknya Applejack juga Not over yet. What are you gonna do? Applejack juga tidak takut sama Princess Luna ya. Jadi kayak dia punya pemikiran kayak sama dengan Twilight gitu. Dia kayak cuma poni juga, poni biasa gitu walaupun dia putri gitu. Leave me be, Twilight Sparkle. Princess, I'm sorry it hasn't worked out how we wanted. But you have to believe me when I tell you that Nightmare Night is one of the most popular celebrations we have. Yes, I can tell by all the adoring shrieks of the children as they run away. Well, what's your idea? What's your idea, Twilight? Apa kau punya ide, Twilight? Apa idemu? No, no shrieking, no squealing or screaming either, okay? There's something I want you to see, and I promise that it's safe, but you really, really, really can't shriek. Do you promise not to shriek? Mm-hmm. Pinkie Pie, you remember Princess Luna, right? Agak kesel saya sama si Pinkie Pie di episode ini ya. Frightened children. Hast thou come to make peace? Ya cuma I'm speechless bro about this episode bro. Where's that? Dari mana itu? Coy, itu telurnya tadi. She's changed, Pinkie. It's Pinkie, don't question it. Ini Pinkie Pie, jangan ditanya, Cok. She doesn't want to gobble you up. Well, duh. Huh? I know that. She's Twilight. I'm almost as big as her. How's she gonna gobble me up? So why do you keep running away and screaming? Sometimes it's just really fun to be scared. Fun? Pinkie Pie, you're a genius. No, I'm not. I'm a chicken. Princess Luna, Whatever. I finally Whatever, figured out why Pinkie. you're having so much trouble being liked. Forgive me if I withhold my enthusiasm. Come with me. I'll explain everything on the way. Well, mungkin begitu juga sih pas main game horror juga atau nonton film horror gitu. Mungkin sama yang kayak dibilang Pinkie sih. Nightmare Night's not over yet. Ya, kadang ditakuti itu menyenangkan gitu. But not me, not me. Saya tidak suka ditakuti gitu. What's Nightmare Night without Kalau saya the takut candy offering? bakal bisa jadi trauma itu. Nightmare Moon to gobble you up. Do you
wig just kills it for me. Come on, kids. Tapi gara-gara kayak misalnya legenda-legenda gini, orang-orang malah jadi takut gitu. Bisa jadi takut beneran gitu. Walaupun ada kayak perayaan-perayaan kayak gini, tapi pas bukan waktunya, misalnya Halloween, misalnya di waktu lain gitu, mereka bisa jadi takut betulan gitu. Betul, kayak misalnya takut kayak hantu gitu. Walaupun sebenarnya hantu itu tidak ada gitu kan. Walaupun ada, itu cuma jin ya. I am not certain that did what you meant for it to do, Twilight Sparkle. Just wait. For what? For them to scream some more? Princess Luna. Dan ingat kalau misalnya jin sudah jadi sudah jadi hantu gitu, sudah memperlihatkan wujudnya gitu, hukum alam sudah berlaku, cowok. Lu coba pukul atau lempar batu, mungkin dia takut. Yang penting lu tidak takut gitu. Kau tidak takut. Kalau kau takut, kau bakalan lebih takut lagi gitu. Bakalan lebih mudah ditakuti gitu. We shall have to bring Nightmare Night back. Entahlah itu yang video-video kayak ada orang yang kayak pukul hantu atau dan sebagainya, itu saya tidak tahu itu betul atau tidak. Kalau betul ya They really do like good. you, Princess. Pukul aja, cok. Pukul saja hantunya. I mean, oh, most wonderful of nights. Dear Princess Celestia, when you first sent me to Ponyville, I didn't know anything about friendship. I met some pony tonight who is having the same problem. Your sister, Princess Luna. She taught me that one of the best things you can do with friendship is to give it to others and help them find it themselves. And I'm happy to report that all of Ponyville has learned that even if some pony seems a little intimidating, even scary, when you offer them your friendship, you'll discover a whole new pony underneath. And even if Yeah. my Star Swirl the bearded costume didn't go Yeah. over, this still turned out to be the best Nightmare Night Ya, ever. sama juga kayak itu pepatah yang anu ya. Don't judge a book by its cover. Orang yang kelihatannya menyeramkan atau menakutkan, kadang itu orangnya orang baik gitu. Cuma penampilannya aja yang menyeramkan gitu, menakutkan gitu. Kau hanya kayak perlu sopan gitu atau berteman gitu dengan dia. Kau kan tahu itu sisi lembutnya, sisi baiknya orang yang kayak kelihatan menyeramkan itu. Ya, it's a good lesson actually in this episode. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya gitu. Karena bisa saja orang yang menyeramkan itu orangnya baik kan gitu. Jadi ya, untuk episode kali ini mungkin segitu saja. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi karena ya pelajaran untuk episode kali ini juga sudah diberitahukan sama Twilight ya. Pas dia nulis pesan surat ke Princess Celestia. Dan ya untuk episode kali ini mungkin segitu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan saya punya pengumuman ini, saya lupa tadi sebutkan di awal video. Kalau misalnya saya sudah punya kayak Patreon juga ya. Jadi kalian yang mau kayak support saya, kalian bisa ke Patreon saya. Ada kalau misalnya kalian donasi $1, itu kalian jadi supporter. Dan kalau $3 itu apa ya lagi kalian cek sendiri Patreon saya. Dan jika kalian ingin merequest film, game atau apapun itu, kalian bisa ke Patreon saya atau bisa juga lewat donasi di Traktir maupun Saweria. Cuma tergantung banyaknya donasi yang saya diberikan. Kecuali kalau misalnya itu memang game atau film itu atau series atau anime yang saya suka, bahkan tanpa kalian donasi saya bakalan reaction gitu, bakalan mainkan gitu gamenya. Ya tergantung harganya juga sih sebenarnya kalau misalnya game ya. Kalau game ya kalian cek saja Patreon saya. Jadi untuk ya episode kali ini segitu saja ya. Dan
Jika kalian ingin bergabung ke Discord saya, linknya di deskripsi. Begitu pula dengan Patreon, CBD, dan Traktir, linknya juga ada di deskripsi. Dan untuk video kali ini mungkin segitu saja. Sampai jumpa di next video. Free Palestine. Bye.